እሳቸው ይሄ መንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ የሚካሄድበት እንጂ ባራት ነጥብ ለዘካ ምራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የርሱ ሆኖ ሰልፉ ካም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምን አለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምን አለ ዝም ቢል ባራት ነጥብ ለዘካ ምራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የርሱ ሆኖ ባራት ነጥብ ለዘካ ምራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የርሱ ሆኖ ሰልፉ መልካም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምን አለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምን አለ ዝም ቢል ባራት ነጥብ ለዘካ ምራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የርሱ በገዛ ቤተክርስቲያናችን ህዝባችንን ህዝቡ ያቋቋመውን ቤት እንደ ግል ቤት አድርጎ ሰው ቆልፎ መጥፋት ይህ ምንም ያሳዝን ነገር ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቱ እንዲሁ በዚህ ጉዞ ውስጥ 5-6 አመት ከቦርዱ ጋራ በግልም በጋራም ብዙ ጥረት አደረገ። ጥያቄውን አደባባይ ላይ ይወጣ ግን አማራጭ አልነበራቸው። ለህዝብ አቀረቡ። ሲያቀርቡ ስህተት ቢሆን እንኳን መወሰድ የነበረበት እርምጃ እሺ አታንብቡ ብለዋል አባታችን እናነባለን ብለዋል። ካነበቡ በኋላ በሉ ሰምቻችኋለሁ ያለውን ነገር ከናንተም ሰው ስጡኝ ከካህናትም ሰው ስጡኝ ከህዝቡም ሰው ስጡኝ ይሄ አውደ ምሕረት ነው ወደ ቢሮ ገብተን እዛን ጨርሳለን ማለት ጥበብ ነው አይደል? ግን ምን ተፈጠረ? ከዛ በኋላ በየሳምንቱ የተፈጠሩ ችግሮችን ለቀባሪው ማርዳት ነው። አሁን የመጨረሻው እሁድ ህዝቡ ተሰብስቧል። በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጸሎትም አርንኑ ማለት ያለበት ጸሎት ማሳረግ ያለበት የቀደሰው አካል ነው አይደል? ቅዳሴው ሳያልቅ አምልኮው ሳያልቅ አገልግሎቱ ሳያልቅ የተፈጠረውን እናንተ ታውቃላችሁ። ህዝቡ ያንንም ታግሶ በሰላምና በፍቅር ተቀበለ። አልጮህም አልተቃወመም አይደል? እንደገና ተኪዶ ማብራት ጠፍቷል። ጥያቄያችን አስተዳደራዊ መዋቅር ይስተካከል፣
ሰዎች የግል ቤት ያደረጉትን የህዝብ ቤት ያድርጉት ነው። እንግዲህ ቤቱን የዘጉት አንድ የደብረ አለቃና 8 የቦርድ አባላት ናቸው። 9 ሰዎች 2000 ሰው የሚገለገልበትን ቤት 9 ሰዎች የመዝጋት መብት የላቸውም፣ ህጉም አይፈቅድላቸውም። ሲዘጉም ደግሞ መዘጋት እንኳን ካለበት አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተው ጠቅላላውን ጉባኤ አስወስነው ነበር መዝጋት የነበረባቸው። ይሄም አልተደረገም። አሁን እዚህ የተሰበሰብነው በጥቂት ግለሰቦች አዝነን ነው አይደል? ደጅ ተዘግቶብን የእግዚአብሔር ቤት ተዘግቶብን ፍትህ አተን ፍርድ አተን ያዘድነን በሰው ብናዝንም በማደስ ይለናል። እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና እልል በሉ ቆሙ ለምስጋና እልል በሉ ቆሙ ለምስጋና በተክለ ሃይማኖት ጻድቅ በተነሳ ሃይማኖት ተወድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሙ ተወድሶ ደብረ ሊባኖስ ገዳሙ No. All right. I'm the vice chair. No, listen to me. This is going back in and that's it. Okay. All right. If you want to go in, listen to me. If you want to go in and pray, you can. Okay. Can they change the key? Okay. That's exactly what you're gonna do. You can come in and pray, but you're not gonna try to entice something inside there. I'm sorry. That's what I'm saying. They cannot change the key. Nobody's changing nothing. The doors They are doing that. Listen, Okay. the doors are going to stay open, period. We That's already talked to them. They are locking No the- doors are locked. Thank you. We already told them that. That's already They cannot change the already told. Those doors, no doors being closed. If you guys want to go inside the church, you guys can go down Let me ask a anytime. question, sir. Yes, sir. Yes, We ma'am. cannot change the key. Yes. And then, does it have? Are they entitled to change the key inside doors? You don't need to, sir. Let No, him know, nobody's- please. nobody's You are not going to step changing me. Yes, I'm asking you. They're changing in there. That's why he picked up the Nobody's stuff. changing in Did you give them that instruction? No, we didn't give no instruction to change anything. The doors will remain open and nothing's to come out of the church because That's true. everything Agreed. belongs to the church until Agreed. the court says something different. Agreed, sir. So, not a Understood. screw, not a screwdriver, Understood. not a book, Understood. not a chair. Let me ask this. Yes, ma'am. Another question. Can I take him inside something? Sir, can you please ask him to If move you away want from to here? take something inside, you can take something inside the church. Yes, thanks so much. So you told us that we cannot take in anything in here. Because anything inside the I agree, church sir. belongs to the church. I agree with you, sir. I agree with you. But you should inform them that they cannot change the key too. No, I already informed them that no doors are going to be locked. Okay. That's already done. Okay, We did that an hour ago. great. And we had peace down here. Everything was okay. People are praying. No point in coming here and enticing because nothing's going to happen until the courts say it's going to happen. That's So true. everybody's either you want to pray, cool. If you want to go home, go home. It doesn't make sense to keep going back and forth and keep creating a hostile environment because that's what's going on. Argument is going back and forth. Nothing is going to happen until the judge says so. And that's why we're standing here. Okay? At the end of the day, the church is for the people. So you guys know it's going to be a hearing. People from the church are going to have to go. Exactly. And everybody's going to have a voice. Doesn't true. matter if you have 30 head people and 600 people. Everybody's going to have a voice. That's true. ባራት ነጥብ ሊዘጋ ምዕራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የእርሱ ሆኖ ሰልፉ ካም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል Yeah.
በአራት ነጥብ ሊዘጋ ምዕራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የእርሱ ሆኖ ሰልፉ መልካም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል መልካሙን ደብቆ ክፉን እያሳየ ይለኝ ነበር ጠላት እግዚአብሔር ዘገየ ግን ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ ሲሰራ አፍሯል ለዘላለም ደንቆት የእርሱ ሥራ አፍሯል ለዘላለም ደንቆት የእርሱ ሥራ ብትጣራ እያለ ጠላቴ መስሎት ያሸነፈ ይስሐቅ ተወለደ ያቀንም አለፈ ይስሐቅ ተወለደ So with that said, people go in there and create a disturbance against the people that own this building. You are breaking the law. You could be arrested for disorder. ፍጻሜን ሳያይ ገና ከጅምሩ ጠላት በእርሱ ግምት ብዙ መናገሩ አስብሎታል ጥቂት ተቀይሮ ስሙ የዘገየ መስሎ ጌታ በመቅደሙ I see your guys serving as a hired person. That is a shame thing. The officer serving as someone's hired person. You know, they hire you. The officer has to stand against, you know, That's a security officer. Oh, that is security guard, not the officer. No, it's not police officer. That's security officer. I got my answer. They work for a private I got the answer. I got the answer. Thank you. But I'm so curious to see officers. They have a officer in standing. No, that's a security officer. That's not a police officer. Not a police officer. Yeah, that's just a security officer. I got my answer. All right, sir. Thank you. Okay. Can I talk to you? Yes, ma'am. ድንጋይ ያሸከመን ውሃ ተሸከመ ለእኛ ቀን ወጣልን ለእርሱ ግን ጨለመ ገዳይ ቢዘገይም ሟች በመገስገሱ ፈረሰኛው ሞተ እስከነ ፈረሱ ፈረሰኛው ሞተ እስከነ ፈረሱ ቢመስለንም ሌቱ ፍጹም የማይነጋ ተቆልፎ የሚቀር በሩ እንደተዘጋ እርሱም ተስፋ አድርገው ባመንክበት ጽና ቀን አለው እግዚአብሔር ያደርግሃል ቀና ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር እንከብራለን ስምህንም ለዘላለም እናመሰግናለን ምስጋና ይሁን
አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን።